अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान नादर खान और आप देख रहे हैं NK पॉइंट। नाजरीन, 3 रोज़ पहले जो है सतियाना में बहुत बड़ी डकैती की एक वारदात पेश आई है। बिलाल अमीन मिल में जो है वारदात पेश आई है। तकरीबन 11 अफराद पे मुश्तमिल गैंग जो था वो यहाँ पे आया है। जैसे कि मेरे अकब में आप देख सकते हैं, ये कोठी है हाजी असगर की। वो दीवारें फलांग कर आए हैं यहाँ पे फैमिली को यरगमाल, बच्चे भी थे जिनमें ख़वातीन थी, मर्द थे, उनको यरगमाल बना के यहाँ पे डकैती गई है। डकैती तकरीबन नकदी जो है 12 लाख और जेवरात तकरीबन 20-25 लाख के जो जेवरात है वो लेके यहाँ से फ़रार हो गए। इसी हवाले से हमारे साथ हाजी असगर हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करेंगे। जी बताइएगा। ये रात के तकरीबन 10 बजे वो हमारी फैक्ट्री में हमारे मुलाजिम के घर घुसे हैं। वो चूँकि उनके घर फौतगी हुई थी सादकाबाद में, उस तमाम के तमाम लोग उधर गए हुए थे। हमारे 2 चौकीदार होते हैं, रात को इधर हम सारे घर वाले मौजूद थे। तो वो दीवारें फलांग के वो चौकीदार के वो हमारे मुलाजिम के घर में घुस के उधर तकरीबन 2 या 2.5 घंटे उधर वारदात करते रहे। तसल्ली से उन्होंने तमाम सामान उनका उल्ट पुल्ट किया। वहाँ से तकरीबन 15,000 रुपया उनको मिला, वो लिया, और उसके अलावा कंबल थे 1-2 वो भी उठाए। उसके बाद वो हमारे दफ्तर में गए हैं, मिल के दफ्तर में। वहाँ से हमारे वो दफ्तर के जाने के बाद एक बंदे को उन्होंने हमारे को बांध कर साथ लिया और पूछते रहे कि आपके इधर घर में कितने लोग मौजूद हैं। तो उसको मारा पीटा भी बहुत ज़्यादा है। फिर उसको साथ ही लेकर हमारे दरवाज़े 2 पिछली तरफ से खोलने की कोशिश की, नहीं खुले। फिर हमें अपने वो मुलाजिम को कहते रहे कि और कौन कौन से दरवाजे हैं। फिर बड़ा दरवाज़ा उन्होंने 3-4 आदमियों ने मिल के ज़ोर लगा के उसको तोड़ दिया। अंदर से अंदर घुस गए हैं। आते तकरीबन 8 आदमी जो अंदर मौजूद हमारे सामने हमने जो देखे हैं। 2 आदमी बाहर गेट पे थे, एक आदमी आते ही छत पे के ऊपर हमारे गैराज की छत के ऊपर खड़ा हो गया। तो जो 2 आदमी बाहर थे वो उनको भी कहते कि आप इधर ख्याल करना। 2 आदमी सिर्फ उनमें से थे जो बातें करते थे, बाकी खामोश थे। तमाम लोगों ने ट्राउज़र और जैकेटें पहनी रखी थी, मास्क भी पहने हुए थे, फेस मास्क पूरा पहना हुआ था। तो हाथों पे दस्ताने वगैरह जो मुकम्मल बांधे हुए थे। लेकिन फिर भी हम इंशाल्लाह अगर सामने आए तो 1-2 आदमी को पहचानने की कोशिश करेंगे, ज़रूर पहचाने जाएंगे। फिर उन्होंने हमें सब लोगों को पहले मुझे और बांधे, मेरे हाथ बांधे, मेरी बीवी की कांटे जो वो उतारने की कोशिश की। मेरी बीवी ने कहा मैं खुद उतार के देती हूँ, मेरे पास ना आना। फिर मैंने उनको बोला कि यार आपने जो भी करना है हमारे बच्चों को परेशान ना करें। लेकिन उन्होंने हमारे बच्चों को भी परेशान किया, हमें भी परेशान किया। हमें सबको एक कमरे में बंद कर दिया। बंद करने के बाद हमारे हाथ पीछे बांध के, मेरे 2 बेटे थे, दूसरे बेटे को दूसरे कमरे से उठा के बाहर लाए। बताओ किधर किधर ऊपर कौन रहता है, नीचे कौन रहता है। तो इसके बाद उन्होंने हमें एक कमरे में, बच्चों को हमारे जाग पड़े, वो भी उठ कर रोने लगे। तो हमें बांध के 2-2 आदमी तकरीबन हर कमरे में तलाशी ले रहे थे। तो 2 आदमियों ने मेरे छोटे बेटे को बांध के आगे पीछे ले जाते पूछते रहे। तो इसी दौरान वो मेरे छोटे बेटे की बीवी, चूँकि उनको शायद पता नहीं चल सका कि ये अंदर है, और उसने फौरी तौर पे मेरे एक दामाद को, बड़ा दामाद जो सतियाने रहता है, उसको फ़ोन किया। तो वो तकरीबन 20 और 25 मिनट के दरमियान में पहुंच गए हमारे पास। पुलिस के भी 2 डाले पहुंच गए हैं, लेकिन वो अंदर ही थे जब वो पुलिस आई है। जब पुलिस आई है, डकैत सारे के सारे अंदर ही थे। ऊपर वाला जो आदमी था, पुलिस के डाले ने बहुत ज़्यादा आके गेट के ऊपर हार्न मारा और उसकी लाइटें भी जलती रहीं, लेकिन उन्होंने ज़रा भी कोशिश नहीं की कि अंदर जाके कोई कार्रवाई करें या उनका पीछा करें। मेरे एक भतीजा जो बाहर चला गया आज, तो उसने अंदर आया, दीवार फलांगी। एक भांजा था, उसने दीवार फलांगी। हमारे अपने लोगों ने दीवार फलांगी हैं। फिर उन्होंने आगे से ब्रस्ट मारे हैं, जिसके पास हमारा रिकॉर्ड मौजूद है। हमारा एक कैमरा है जिसमें सारा रिकॉर्ड जो उनकी फायरिंग हुई, फायरिंग का तबादला, उन्होंने पुलिस ने कोई फायरिंग नहीं की। लेकिन हमारे जो बच्चे थे उन्होंने फायरिंग 1-2 पिस्टल के ज़रिए की है। पिस्टल कितनी की मार कर सकता है आपको पता। उनके पास कलाशनकोफें थी और डंडे भी थे। और तकरीबन एक गाड़ी जब वो पुलिस का डाला आया तो वो 38 वाले स्टार के ऊपर भी खड़ी थी, उसको भी उन्होंने नहीं पूछा। एक मोटरसाइकिल आगे पीछे मूव कर रहा था, उसको भी नहीं उन्होंने रोका। लेकिन वो जब हारने बार बजाया तो वो सारे लोग निकलने में कामयाब हो गए और हमारा सारा जो लूटा हुआ माल था वो लेकर भाग गए। वो
اور اس کے علاوہ یہ بھی ایک نشاندہی میں کرنا چاہتا ہوں کہ مین روڈ کے اوپر جہاں ان کا کھرا جاتا ہے ٹھتی چاک کی طرف، ادھر بھی وہ سارے کے سارے اکٹھے گئے ہیں، پھر بھی پولیس نے کوئی ان کا پیچھا نہیں کیا. تو یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. تو ابھی تک ہماری کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. کل کی ہم درخواست دی ہوئی ہے لیکن کوئی FIR وغیرہ یا ابھی تک ہماری کچھ نہیں داد. ہماری مہربانی کر کے مدد کی فرمائی جائے اور ہمارا نقصان پورا کیا جائے اور ان لوگوں کو پکڑ کر کیفر کردار تک پہنچایا ہے. یہ 1.5 مہینے میں تقریباً اسی علاقے میں پاس 5ویں 6ویں واردات ہیں. 10-12 آدمی جو ان کے قابو میں نہیں آ رہے، لوگ بے بس ہیں. اتنے اسلحے کے سامنے کون کوئی کارروائی کر سکتا ہے؟ تو آپ مہربانی کر کے اس کے اوپر ایکشن لیں. اللہ حافظ. اس سے پہلے بھی کوئی ایسی واردات آپ کے ساتھ پیش آئی ہے، یا مطلب کہ آپ نے جب اس رات 15 پہ کال کی ہے کتنی دیر میں جو ہے تھانہ ستیانہ کی پولیس یہاں تک پہنچ پائی ہے؟ پولیس جو ہے نا، وہ پولیس تقریباً 20 منٹ کے بعد 20-25 منٹ پہلے ہمارے جو عزیز تھے وہ پہنچے ہیں. 2 گاڑیوں پہ پہنچے ہیں. پولیس بھی تقریباً اسی وقت ہی پہنچ گئی ہے. پولیس کا ڈالا بھی ایک آیا ہے اور وہ بھی ایک آدمی نے کوشش کی اگلی طرف، لیکن وہ جو ہارن بجانے والا تھا نا، میرے خیال میں اس کا سب قصور ہے کہ اس نے کہا کہ بندے بھاگ جائیں تو تب ہم اندر داخل ہوں گے. ہاں، میرے خیال میں یہ ہے. جب پولیس آئی ہے مطلب ان کی کارکردگی سے آپ مطمئن نہیں ہیں؟ میں بالکل مطمئن. اب آپ کیا اپیل کرتے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کوئی آپ کا کسی پر کوئی شک ہے؟ نہیں، ابھی تک تو ہماری ویسے ہوسٹ کانے نہیں ہیں جو ہمارے ساتھ کیا ہوا انہوں نے، لیکن شکر الحمدللہ کہ وہ ہمارے بندے بہت جلدی پہنچ گئے ہیں. تو وہ جلدی دفع ہو چکے ہیں جو ڈکیٹ تھے، ورنہ ہمارے ساتھ پتہ نہیں کیا کچھ کرتے. اس کے باوجود بھی انہوں نے میرے چھوٹے بیٹے کو زدوکوب کیا، اس کو مارا پیٹا ہے لوگ. لیکن میں ان کو یہی ریکویسٹ کی کہ آپ ہر چیز لے جائیں لیکن میرے بچوں کو پریشان نہیں کرنا. ہمیں چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، میرے بچے چھوٹے بچے، ان کو دہشت نہیں پھیلانی. تو آپ ایسا نہیں کریں گے. پھر اس کے باوجود انہوں نے میرے چھوٹے بیٹے کو مارا. جی ناظرین، یہ ایک بہت بڑی ڈکیتی کی واردات جو رات کو پیش آئی ہے. اسی طرح ہمارے ساتھ جو یہ بلال مل کے ہونر ہیں حاجی حسکر ہمارے ساتھ موجود تھے. ان کی زبانی آپ نے سنا ہے کہ یہ رات کو آئے ہیں. یرغمال ہمارے جو چوکیدار کو بھی انہوں نے بنایا، فیملی کو بھی یرغمال بنا کے ایک کمرے میں بند کر دیا تھا. اسی طرح پولیس کی جانب سے جو پولیس موبائل وین آئی تھی وہ یہاں پہ آ کے ہارن بجا رہی تھی. ان کا کہنا ہے کہ سب سے پہلے تو غلطی اس کی تھی کہ اسے ہارن نہیں بجانا چاہیے تھا، آ کے کارروائی عمل میں لانی چاہیے تھی. اور ان کا کہنا ہے کہ درخواست ہم وہاں اپلیکیشن ہم نے یہ درج کروائی ہے، ابھی تک FIR نہیں ہوئی ہے. جی